इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम मजीद से किया जाता है। तलावत कलाम रब्बानी के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद शुरैम साजिद कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और तलावत कलाम मजीद पेश फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद शुरैम। متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.